Right, we're here at Uno Guns Moto Parts. Yan. Patayin na natin yung unit. Tignan natin kung ilan yung horsepower nitong stock build. Nabas na? Oo. Stock. Naka-horsepower. Ah? Mga kwan lang 30 lang. 30. 30 lang. Wow. 30 horsepower. Stock engine na? Stock. All stock. Ano lang, racing valve spring. Racing airbox. Racing airbox. Change today. Racing airbox. O, si Kikoy Kikoy. Tragis. Yung wala ka po dito? Dito ka, magbilan ako. Wala ko din ko sa kanan.